Im Namen Allahs, des gnädigen, Barmherzigen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr verehrte Zuschauer, ich freue mich ganz herzlich, Amir Saab, Deutschland, hier nach der Final Session hier bei mir haben zu können. Assalamu alaikum, Walaikum salam wa rahmatullah. Amir Saab, wir haben gerade Ihre bewegende und mitreißende Rede gehört. Und wir haben diese Welle von der Begeisterung hier gehabt. Haben Sie das erwartet gehabt, dass die Teilnehmer dieses Speeches mit solcher Energie aufgetankt hier rauskommen? Ja, es ist eigentlich bei jeder Jalsa Salana. Ich meine, ich habe einfach gar nicht dran gedacht, weil ich war so damit beschäftigt, mit der Bürde einfach die Situation zu verkraften, also Hasur nicht in der letzten Sitzung da zu haben, ja, und Hasur repräsentieren zu müssen mit meinen wenigen Möglichkeiten, die ich habe. Von daher war ich mehr damit beschäftigt. Ja, aber wir müssen mit Recitbuch, Ich nehme nichts ohne Recitbuch. Problem ist halt für mich gewesen, eben diese Bürde der Verantwortung, und deswegen war ich mehr damit beschäftigt, also auch der Situation gerecht zu werden. Aber Alhamdulillah, die Segnungen Allahs haben sich frühzeitig eingestellt, und dann habe ich mich mit auch auf der Woge tragen lassen, auf dieser Woge der Liebe zu Allah und der Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zum Messias und zu unserem geliebten Khalifa. Und das ist, was uns alle eigentlich zusammenschweißt, das ist, was uns zu dieser Jamaat macht, die Unmögliches möglich machen kann. Und das sieht man dann halt auch im Ansatz, dann halt in so einer Begeisterung, dass eben Ahmadis, die sonst überhaupt nicht zu begeistern sind, dann plötzlich also davon angesteckt werden und ein bisschen von diesem Geist, von diesem Heiligen Geist auch mitbekommen. Ich bete halt dafür, dass dieser Heilige Geist sie begleiten möge nach Hause und dass sie eben zu Hause auch dann, wenn es ernst wird, dann eben bereit sind, eben für die Jamaat so einzutreten, wie sie das hier auch tun. Ne? Ich will Sie auch nicht länger belasten. Wir sehen durch diese energische Rede, die Sie gerade hier haben, das Ganze hat seinen Effekt gezeigt, die ganze Begeisterung, die wir hier miterlebt haben, die ganze Welle, die hier nach vorne kam, was meinen Sie, wird das bis zum nächsten Jahr dauern, dass man immer wieder die Menschen hier wachrütteln muss? Das wird nie aufhören. Es ist immer so, das ist ja, warum Propheten von Allah geschickt werden zu den Menschen, um sie an ihre Pflichten zu erinnern, an ihre Aufgaben zu erinnern, sie zu ermahnen, halt sich eben ihren eigentlichen Aufgaben sich zu vervollkommnen hinzugeben, ja, nach der Liebe zu Allah zu streben und sich so sehr zu vervollkommnen, dass sie Eigenschaften Allahs in sich selber verwirklichen und dadurch anderen Menschen helfen. Dadurch eben Frieden verbreiten, Frieden erstmal im eigenen Herzen zu finden, Frieden zu verbreiten. Und das ist halt eine Aufgabe, die ist nicht einfach, die ist schwer. Und das müssen Leute halt auch begreifen. Ne? Ich meine, das ist für jeden ist das eben ein schwerer Kampf. Dieser Dschihad, und das muss jeder begreifen, der ist wirklich genauso schwer, wie man ihn sich vorstellt. Ja? Und er fordert alle Aufmerksamkeit und alle Opferbereitschaft. Und er wird im Stillen eigentlich gekämpft, nicht draußen auf der Straße. Jetzt habt ihr ein neuer Schritt ins neue Jahrtausend. Sie haben den Vorsitz schon seit etwa 16 Jahren. Sie können das am besten beurteilen. Die ganzen Showbars kennen Sie. Wie würden Sie die Entwicklung der Jamaat beschreiben in der Zeit, wo Sie den Vorsitz haben? Also, das hat sich halt einfach entwickelt. Ich meine, da ist auch eine Evolution drin, da ist eine Entwicklung drin. Worauf es mir darauf ankommt, dass wir jetzt schon an einem ganz, ganz wichtigen Punkt sind. Wir stehen jetzt da, wo es wirklich darum geht, eine neue Generation, die Generation der Jugendlichen, die jetzt ausgestattet sind mit diesem Know-how, ja, was ich also auch in meiner Rede gesagt habe. Jetzt haben wir die Jugendlichen, die ausgebildet sind, die studiert haben, die die Sprache sprechen, die auch in der Lage sind, eben mit Leuten sich auf eine Ebene zu stellen und diesen Leuten Dinge zu erklären und zu lehren, ja. Und die auch dann dadurch, dass sie in der Position sind, akzeptiert werden als solche, als Ansprechpartner, die man ernst nehmen muss. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, wo wir eben größere Schritte machen können. Wir sind so aus unseren Kinderschuhen entwachsen und können jetzt wirklich rausgehen und wirklich Dinge anpacken und verändern. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über die Vorbereitung. Die Jamaat hatte etwa, oder sagen wir Shobha Khudamlem, der die hier, oder die ganze Jamaat, die hier mitgewirkt hat, die haben etwa 11 Tage Vorbereitungszeit gehabt, wo wir von den Organisatoren mitbekommen haben, dass täglich über 200 Menschen hier mitgewirkt haben. Haben Sie das als großen Fortschritt gesehen? Konnte man das ungefähr erwarten, dass die Jalsa
gerade durch die schnellen Vorbereitungen sehr erfolgreich sein wird. Also ich bin fasziniert. Also ich bin fasziniert von der Jalsa-Organisation. Genauso habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt. Man hat einfach gemerkt, endlich sind die richtigen Leute an der richtigen Stelle. Es wird koordiniert, es wird miteinander gearbeitet, vor allen Dingen wird planerisch, wird endlich gearbeitet. Es wird wirklich, wir haben ja einen Mitglied in unserer Amel, der immer sagt, Scientific Approach. Ja? Also das ist wirklich, man ist jetzt wirklich mal hingegangen und hat wirklich auf dem Reißbrett geplant und dann hat man das auch so umgesetzt, wie es geplant war. Man hat frühzeitig geplant. Alle Shobas waren wirklich, hatten Luft, ja, waren frühzeitig fertig, konnten sich in Ruhe auf die Details, auf die Feinheiten einrichten und das hat man gemerkt. Alle Ahmadis in Deutschland haben dieses Jahr auf der Jalsa Salana eine unwahrscheinliche Ruhe empfunden, ja, haben gemerkt, dass alles im Lot ist, ja, und haben sich einfach wohlgefühlt, ja, wohl diese Ungereimtheiten früher, der Staub im Getriebe, ja, der Sand im Getriebe, der war diesmal nicht da. Ich meine, hier und da gab es immer noch Sachen, die zu verbessern sind. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht da hängen bleibt, ja. Aber es ist für uns wichtig, das so reibungsvoll jetzt funktionieren zu lassen, weil wir eben darauf vorbereitet sein müssen, dass wir bald irgendwann 100.000 Leute haben, 200.000 Leute haben. Die letzte Jalsa Salana, die ich in Rabwa erlebt habe, da waren 200.000 Leute, da habe ich keine Probleme gesehen als Gast, ja. Die Organisationen werden da wirklich auch mit ihren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, aber das war so ideal organisiert. Haben Sie den Afsar Jalsa Salana schon hier oben gehabt? Afsar Jalsa Salana wird nach Ihrer Rede hier oben sein. Da ist er schon, ja. Wir hatten über 20 Nationen hier. Man hatte 22.000, durch die Gnade Gottes 22.000 Jalsa-Teilnehmer. Hat man da gedacht, die Arbeit wird immer mehr, soll man dann versuchen, ein paar Sachen wegzulassen oder probiert man von der Jamaat-Seite aus immer einen Schritt nach vorne, immer viel größer und versuchen, möglichst viele Nationen, weil gerade auch multinationale Jalsa präsentiert wird, viele Nationen auch unterzubringen? Ja, natürlich versuchen wir das zu vergrößern ständig und jetzt nicht nur nach der Quantität uns zu richten, sondern auch eben nach der Qualität. Dieses Jahr haben wir ja ein bisschen mehr uns, also gleich im Vorfeld gesagt, wir kümmern uns mehr um die Qualität. Quantität wird ein bisschen zurückgehen, dadurch, dass erstmal eben letztes Jahr die internationale Jalsa hier war, dann kurz vorher, 4 Wochen vorher, wir alle in London waren, also 8.000, 9.000 Leute aus Deutschland in London waren. Und eben auch die ganzen internationalen Gäste wegen diesem Wahnsinnsgeschichte damals, also von dem Jahr in New York, halt auch kaum Visas bekommen haben. Man hat den Muslimen ja überall eben Steine in den Weg gelegt. Also es war uns klar, es werden nicht so viele Gäste kommen. Wir können uns ein bisschen auf das Interne konzentrieren. Das haben wir auch gemacht. Und das ist wunderbar, ist das gelaufen. Also mein Glückwunsch also von hier, nicht nur an den Afsar Jalsa Salana, auch an die vielen, die das Interview jetzt zu Hause vom Fernsehschirm aus sehen, ne, die eben jetzt zu Hause sind, weil sowas funktioniert nur, weil in unserer Jalsa Salana halt, also da waren 22 Gäste. Ich schätze, dass 5.000 Leute gearbeitet haben. Ja. Irgendwo waren sie involviert. Ne. Wenn man sich umguckt, wie viele Leute Badges tragen, ne, das ist also unglaublich. 22.000 Gäste. 22.000 Gäste und davon vielleicht 5.000, die Office-Bearder sind. Also Duty machen, ne, die in der Jalsa arbeiten, nicht nur konsumieren. Das ist ja das, was diese Atmosphäre ausmacht. Und wir haben auch sehr ehrenvolle Gäste hier eingeladen gehabt und wir haben die Qualität der Reden gehört und wir haben immer wieder gesehen, dass die Zuschauer und die Jalsa-Teilnehmer gar nicht mehr halten konnten vor Nares. Sie haben immer wieder versucht, die Stimmung ein bisschen zu dämpfen. Waren das die Reden, die Qualität der Reden? Ja, natürlich, ein Molvi Dost Mohammed Saab, das ist halt ein Mann, wo jeder spürt, dass das, was er da sagt, das lebt er auch. Ja? Ich meine, da ist ein Heiliger, ja, der vor unseren Augen eben da steht mit dem Beweis, dass es diesen lebendigen Kontakt zu Allah gibt, ne, und der einen die Möglichkeit gibt, über sich hinauszuwachsen. Ja? Ich meine, der ist ja in der Lage, so sehr in die Details einzusteigen, vor allen Dingen das auch rüberzubringen. Ich meine, viele Leute machen solche Erlebnisse wie Molvi Dost Mohammed Saab, aber er ist in der Lage, da auch andere Leute daran teilnehmen zu lassen. Ja? Und er ist halt ein Mann, also der so mitfühlend ist, ja? So feinfühlig ist, so voller Lob für andere ist, obwohl sie gar nichts tun. Ja? Also der eben dem Beispiel des Propheten Mohammed Sallam in Wort und Tat so sehr folgt. Das sind halt diese großen Menschen, ja, die dafür sorgen, dass andere auch in der Lage sind, dem Islam zu folgen.
Auf Lanasab hat sich 3 große Ziele gesetzt gehabt. Sparsamkeit, Anwesenheit und Sauberkeit. Haben Sie davon irgendwelche Mängel gesehen? Also Sie haben es jetzt so rum aufgezogen. Ne? Also Sie hätten fragen sollen, ne, fairerweise, haben Sie diese Ziele gesehen, dass die erreicht worden sind? Ne? Ja. Also Sauberkeit, super. Also super, nicht nur, weil es meine eigene Jamaat war, die dafür zuständig war. Also es war Jamaat Groß-Gerau Nord, ganze Hessen Groß-Gerau. Also vor der Jelzaslan ist mir aufgefallen, ja, war endlich einmal vor jedem Zelt der ganze Dreck weggeräumt. Ja. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, da hat man halt bis zur letzten Sekunde gearbeitet, dann lag das Zeug rum und dann hat das da rumgelegen bis nach der Jelzaslan. Macht mich wahnsinnig. Vor allen Dingen hier in Deutschland macht das die Leute eben verrückt und das stößt negativ auf. Aber die Leute haben mit diesen Autos, ständig sind sie durch die Gegend gefahren, haben ständig immer wieder aufs Neue sauber gemacht, morgens, abends. Ich bin heute Morgen um 6 zum Joggen gegangen, bin meine 15 Kilometer gelaufen. Da war da vorne vor der Tür noch Schmutz, da lag alles noch rum. Als ich zurückkam, war alles sauber. Picobello. Also Sauberkeit hervorragend. Pünktlichkeit von den Office-Bieren auch super gelaufen. Ja. Ich meine, alles war pünktlich fertig, alle waren bereit. Jetzt die Anwesenheit, also haben wir auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Natürlich war bei der ersten Rede war es nicht proppevoll, aber in der Mitte der Rede des ersten Redners, ja, war die Halle toll voll. Ja, und das haben wir noch nie erlebt. Also auch da muss ich sagen, hat diese ganze Tabiat-Aktivität, das Sprechen über dieses Problem in den Ijlas hat sehr viel geholfen. Nur man muss halt sagen, da muss man immer weiter dran arbeiten. Ne? Und Mirsab, zuletzt, wir haben Ihre Berührtheit in Ihren Reden gespürt, wie sehr Sie davon benommen waren, dass unser werter Hasur Suriaktas nicht hier persönlich sein konnte. Wie versucht man da seine Gefühle zurückzuhalten und die Menschen immer wieder zu motivieren, für die Gesundheit von Hasur zu beten? Ich fand das einfach so wunderschön, dass Atal Majib Rashid, der halt ganz in der Nähe von Hasur immer ist, ne, der also in London wohnt als Missionar in Charge, dort eben sehr nah bei Hasur ist. Ich meine, bei der Shura ist er immer der Shura-Sekretär. Der hat das rübergebracht in diesem Beispiel. Das fand ich einfach, das hat einfach gepasst. Wo er eben diesen Gast da hatte, der ihm sagte, also ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die so eine Liebe für diesen Kalifen haben. Ja? Und dann ist er beim Kalifen, dann kam er zurück und hat gesagt, aber eins muss ich Ihnen sagen, wissen Sie, der Kalif, der liebt ja die Leute noch viel mehr, als sie ihn lieben. Ne? Und wenn man das mal begriffen hat, ja, dann hat man auch den Schmerz, ne? wenn es Hasur nicht so gut geht oder wenn Hasur nicht bei uns sein kann und wenn wir irgendwelche negativen Gefühle bekommen, eben weil wir Angst haben um ihn. Das haben dann auch alle gespürt und deswegen haben auch alle sehr intensiv gebetet für ihn. Zu guter Letzt können Sie unseren Zuschauern richten, wie sie sich auf die nächste Jalsa vorbereiten können. Nicht nur spirituell, sondern auch psychisch darauf vorbereiten können, hier nächstes Jahr an der 28. Jalsa mit vollen Elan hier teilzunehmen. Wir müssen während des Jahres gut arbeiten, dann ist die Jalsa überhaupt kein Problem für uns. Das Problem ist dann, wenn eben diese Begeisterung weg ist erstmal, ja, und wenn jeder wieder in seinen eigenen 4 Wänden sitzt, seine Probleme in seiner Familie hat, mit seinen Kindern klarkommen muss, ja, sie als in ihrer Aufgabe als zukünftiger Offizier der Bundeswehr, ja, also mit ihrem Alltagskram, ja, zurechtkommen müssen, ja. Das sind die eigentlichen Aufgaben, ja, und eben gucken, dass man sich selbst diszipliniert, dass man eben versucht weiterzukommen, voranzukommen in seinen Gebeten, eben disziplinierter, pünktlicher, intensiver wirkt, dass man eben auch daran arbeitet, weiter zu lernen, Wissen zu sammeln. Das ist die eigentliche Aufgabe und da müssen wir uns gegenseitig stärken. Ne? Ich wünsche mir halt, dass noch mehr Aktivitäten innerhalb Deutschlands stattfinden, dass man die vielen Ahmadis erreichen kann, die scheinbar oft von dieser Aufgabe als Ahmadis so gar nicht berührt sind, ne? Die sich oft so von diesen materiellen Dingen mitreißen lassen. Ne? Da muss man weiter vorankommen, aber das kann man nur, indem man mit dem eigenen Beispiel vorangeht. Also das ist die einzige Möglichkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie noch Zeit gefunden haben, trotz Ihrer Riesenbeschäftigung hier während der 27. Jalsa. MTA verpflichtet, ja.
wir wissen, was wir MDA schuldig sind. Ja. Ja. Vielen Dank, Amir Saab. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei meinen Zuschauern. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात जलसा सालाना जर्मनी 2002 के अफसर साहब जलसा सालाना से करवा रहे हैं। तो अब हम इनसे चंद एक सवालात जलसा सालाना से मुतल्लिक पूछेंगे, तो देखते हैं कहाँ तक हमारी जलसा सालाना से मुतल्लिक जो है मालूमात हमें मिलती हैं। मुकर्रम ज़ुबैर खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जलसा सालाना से मुतल्लिक जो जमात अहमदिया ने जर्मनी ने 3 माटोस इस दफ़ा दिए थे, तो वो कहाँ तक हम उन्हें हासिल करने में कामयाब हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार इस सिलसिले में ये बताना चाहेगा कि 3 हमने इंतज़ामी मकासद रखे थे जिसमें हम चाह रहे थे कि इनको हम हासिल कर लें। उनमें पहला मकसद ये था कि हम जो तमाम काम हैं उनको बर वक्त पूरा करें, और दूसरा हमारा इंतज़ामी मकसद ये था कि हम जो रिसोर्सेज का या जमाती अशिया उनका ज़िया ना करें और कम से कम नुकसानात हों। और तीसरा सफाई के साथ साथ हमारा ये मोटो था कि हम जो अपने इजलासात या नमाज़ें जो होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अब जहाँ तक पहले माटो का तल्लक है, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये तैयारी हमारी 12 अगस्त से शुरू हो गई थी। तो खाकसार बिल्कुल वाज़े तौर पे ये कहना चाहेगा कि अफसर साहब खिदमत खल्क़ जो हमारे सदर साहब खुदाम अहमदिया और खुदाम अहमदिया जर्मनी के तावन से हम न सिर्फ बर वक्त बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम कबल अज़ वक्त अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके थे। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हम अपना जो पहला इंतज़ामी मोटो है, कम अज़ कम जलसा की तैयारी, और ये जो जलसा के 3 दिन है क्योंकि प्रोग्राम भी जो है बर वक्त शुरू होते रहे हैं और बर वक्त ही तमाम इंतज़ामात होते रहे हैं, तो इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि हम अपना पहला मोटो जो था उसको अल्लाह के ताला के फजल से हासिल कर चुके हैं। जहाँ तक दूसरे इंतज़ामी मकसद का तल्लक था कि हम कम से कम नुकसानात का करें और जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करें और जमाती रकूम की बचत करें, तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें हम कह सकते हैं कि हमने ये मकसद हासिल कर लिया। क्योंकि ये जलसा के इख्तितामी इजलास से पहले खाकसार ख़ुद और नाज़म साहब सप्लाई के साथ हमने जो हमारे स्टोर्स हैं मल्टी नेशंस के, लजना के, ज़ियाफ़त के और जलसा सालाना के स्टोर्स में मैंने ख़ुद चक्कर लगाया जाके वहाँ, और अच्छी तरह देखता रहा कि जो हमने अशिया ख़रीदी थी कितनी बड़ी तादाद में वो बची हैं, और हमारे जो एस्टिमेशंस थे या जो डिमांड्स थी क्या हमने उसमें कहीं ओवर प्रोविजनिंग तो नहीं की। तो खाकसार ये देख के बहरहाल हैरान हुआ कि और ख़ुशी भी हुई कि कोई ऐसी मुझे चीज़ नज़र नहीं आई जो हम ये कह सकते हो कि जी ये पड़ी रहेगी या हमने ज़्यादा ख़रीदी हैं। इसी तरह चूँकि रोज़ाना रिपोर्ट्स भी मिलती रहीं और मीटिंग्स भी होती रहीं, कोई ऐसा अपना बड़ा आप नुकसान भी नहीं कह सकते अल्लाह ताला के फजल से अभी तक जो कोई रिपोर्ट की गई हो। छोटे मोटे तो इतने बड़े फंक्शंस में वो पसीट या आप कह लें कोई वक़ूआत होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नुकसान या कोई खुदा न खास्ता ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसमें कि हम कह सकें कि जमात का कोई नुकसान हुआ हो। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा मकसद था कि हम जमाती रकूम का ज़िया नहीं करेंगे और रिसोर्सेज को बेहतर रंग में इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी महज़ अल्लाह ताला के फजल से हम कह सकते हैं कि पूरा हो गया है। जहाँ तक हमारा तीसरा मकसद था कि हम सफाई का आला मेयार रखेंगे और प्रोग्रामों को जो है उसमें वक्त पे शुरू करके और हाज़िरी को इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी हो। तो अमीर साहब जर्मनी ने अपने इख्तितामी खिताब में और बाकी भी जो दोस्त हैं जो जिनके तासरात मिले हैं, नज़ाफ़त का शुबा वाकई उसकी जो प्रेजेंस जो मौजूदगी है ना वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी। और हमारे रीजनल अमीर जो ग्रोस करो नासिर मसूद साहब हैं, उन्होंने बहुत ही मौसर टीम बनाई हुई थी और उनको बाज़ सहूलतें मुहैया की गई थी। तो तमाम ही दोस्तों ने इस बात का इकरार किया है कि उनकी जो टीम थी वो हर वक्त ही मौजूद रही है और तसलसल के साथ हर जगह पहुंच के वो सफाई को यकीनी बनाती रही है। मैंने ख़ुद भी कई टॉयलेट्स में जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे या बाथरूम्स में चेक किया है, तो जितनी दफ़ा भी गए हैं साफ़ ही मिली हैं। इसका मतलब है कि वो तसलसल के साथ इस सफाई को यकीनी बनाते रहे। इसी तरह
اب یہ آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا مجمع ہو، 3-4 دن سے یہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ انہوں نے صفائی کو یقینی بنا کے تو ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھا، اور لوگوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا جو شرکاء تھے کہ صفائی کا معیار جو تھا وہ اچھا تھا۔ رہا سوال کہ جو ہمارے پروگراموں میں حاضری کو یقینی بنانا، تو اس میں اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے کہ نماز تہجد اور فجر کی نماز میں جتنے دوست یہاں اندر ہال میں سوتے تھے 1,500-2 ہزار، اور اتنی کی تعداد ہمارے جو پرائیویٹ ٹینٹ ایریا میں تھی، وہاں پہ باقاعدہ ناظم صاحب رہائش جو نصیر نجم صاحب ہیں انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، صلی اللہ کا انتظام تھا اٹھانے کا، اور امیر صاحب جرمنی نے بھی اس کا اظہار کیا کہ ہماری نماز تہجد اور نماز فجر میں اللہ کے فضل سے اچھی حاضری رہی، اور اس دفعہ خاکسار نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ جو ہمارے صبح کے سیشن جس میں ہم کہتے تھے کہ حاضری اچھی نہیں ہوتی، گو تلاوت نظم کے بعد اتنے لوگ واضح طور پہ نظر نہیں آئے، لیکن جب تقریر شروع ہو گئی تو اگر ہم پچھلے سالوں سے اس کا موازنہ کریں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ فرق نظر آتا تھا کہ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ صبح بر وقت یہاں آئیں، اور صبح کے اجلاسات میں حاضری اچھی رہی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، گو ابھی ہمارے سامنے یہ وائنڈ اپ کا جو پروگرام ہے اور ابھی 4-5 دن وہ جاری رہنا ہے، اور اس میں ہمیں بر وقت قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے، یا جو وائنڈ اپ میں ہماری ٹیمیں وہ بر وقت آتی ہیں یا نہیں، لیکن جس طریق سے پلاننگ کی گئی ہے اور اللہ کے فضل سے خدا ملام نے جس مؤثر رنگ میں یہ سارا منصوبہ بندی کی ہے، اور جیسا کہ امیر صاحب نے اپنے ختامی خطاب میں بھی فرمایا تھا کہ وائنڈ اپ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور جو ہمارے گدے تھے، ابھی مجھے جو ان کے ناظم صاحب وائنڈ اپ نے رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 1,000 گدا ہمارے جماعت کے سینٹر میں پہلے ہی جا چکا ہے اور وہاں رکھ دیا گیا ہے، اور اگر آپ ابھی مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھیں تو کرسیاں جو ہیں وہ طریقے سے رکھ دی گئی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ سمیٹی جا رہی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہمارا وائنڈ اپ کا کام ہے وہ بھی ہمارا بر وقت ختم ہو جائے گا، اور بغیر کسی نقصان کے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بر وقت مکمل کر لیں گے۔ تو جہاں تک اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں مقاصد ہیں انتظامی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار کی رائے میں ہم نے کافی حد تک ان مقاصد کو حاصل کر لیا ہے، اور یہ جہاں تک حاصل کرنے کا تعلق ہے، بہرحال دعائیں تھیں، حضور اقدس کو بھی تسلسل کے ساتھ ہم دعاؤں کے لیے لکھتے رہے، دوستوں کی دعائیں تھیں، ورنہ انسان کیا کر سکتا ہے۔ اساسا یہ بتائیں کہ آپ کے اندازے میں ہم کب تک انشاءاللہ العزیز مکمل وائنڈ اپ جو ہے مکمل کر لیں گے؟ افسر صاحب خدمت کلب یعنی صدر خدام الحمدیہ اور ناظم وائنڈ اپ نے جو پروگرام بنایا ہے اور جس طریق سے جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاکسار نے بھی جو اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ سا مقرر کیا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم بدھ کی شام تک ہر چیز مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ افسر صاحب بہت بہت جزاکم اللہ احسن الجزا، اور پھر آپ کو بہت ہی مبارک کامیاب جلسہ سالانہ کے ہونے کی اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو اور جماعت احمدیہ جرمنی کو، عالمگیر جماعت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور خاکسار بھی اس پروگرام کے ذریعے تمام ممبران جماعت جرمنی جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے گا، اور خصوصیت کے ساتھ پھر ایک مرتبہ افسر صاحب خدمت خلق اور ان کی توسط سے مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کا تہ دل سے مشکور ہے کہ جس عمدہ طریق سے انہوں نے اس دفعہ جلسہ سالانہ کی تیاری کا پروگرام بنایا، اور انتہائی اعلیٰ منصوبہ بندی کر کے کاموں کو نہ صرف بر وقت بلکہ میں کہوں گا قبل از وقت مکمل کرنے میں ہماری مدد کی، خاص کر ان کے ناظم تیاری جو طارق نعیم صاحب ہیں اور مجلس منہائم کے لوکل قائد ہیں، جس عمدگی سے انہوں نے تیاری کے کام کو آگے بڑھایا، اور اسی طرح جو ان کے ناظم خیمہ جات تھے رانا سلیم اللہ صاحب، ان کو کام کرتے دیکھ کے کم از کم انسان، میں تو خود اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے بڑا عرصہ گزارا ہے، لیکن جس جذبے اور ڈیووشن کے ساتھ ان دو اصحاب نے دوران تیاری کام کیا ہے، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور جو اب جوش و جذبہ وائنڈ اپ میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بھی دیکھ کے انسان دعائی دے سکتا ہے۔ واقعی ہمارے جو ہیں دوست ان میں بہت ہی جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تمام احباب اور خصوصاً جنہوں نے ان تیاری کے کاموں میں اور وائنڈ اپ کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب کا تہ دل سے شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور اپنی بہترین جو ہیں حسنات سے نوازتا رہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔